Sa mga gusto magpagawa, message lang kayo. Ito yung sample. Yan. Yan. Off natin. On. Yan. Click-click lang. Sa dance, click-click lang. Actually, ito nasa ano to, sa backdrop. Sample backdrop yan. Yan. Sample backdrop. Bibilisan natin sa fast. Yan. Very fast. Super fast. Yan. Pwedeng strobe. Pwedeng strobe na medyo mabilis. Yan. Pwede mas mabilis. Strobe 3. Yan. Strobe 3. Pwede nating loop. Yan. Kita nyo? Yan. Loop. Pwede natin bilisan yung loop. Yan. Loop fast. Loop fast. Pwedeng ping. Yung kaliwaan. Yung balik pa, balik. Pwede naman yung mas mabilis. Yan. Mas mabilis. Yan. Mas mabilis siya. Pwede nating mas bilisan pa. Yan. Pwedeng random. So kung ano-ano yung mga pwede umilaw. Yan. Naka-random siya. Pwedeng bilisan yung random. Yan. So actually marami pa yan. Dinesign ko rito pati sa moving head. Pwede rin sa front. Mga frontal lights. Depende sa gusto nyo yung design. Pwede rin. So meaning lahat na maisip nyo na design, as long as kaya ng software, pwede natin gawin. Yan. Thank you.